मिलित सांबादिक संघ पक्षर प्रेस दिवस पालित सिकिटी और पात्रपुर ब्लॉकर सांबादिकों मिलित समारोह गठित मिलित सांबादिक संघ पक्षर सिकिटी ब्लॉक सम्मेलन कक्षठारे रविवार जातीय प्रेस दिवस आडंबर सहकारे पालित हो जाइछि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव चिकिटी विधायक मनोरंजन ध्यान सामंतरा जोगदे प्रदीप प्रज्वलन कर शुभारंभ कर सांबादिक माने एकत्रित हेले सेमानक दाबी पूरण होई परिबो बोली कहवा सहित सेमाने सांबादिकता वृत्ति को निष्ठार सह करबा पई आह्वान देथिले। वरिष्ठ सांबादिक रविंद्र कुमार मिश्रଙ୍କ पौरोहित्य आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भाव वरिष्ठ सांबादिक रविरथ जोगदे आजिर सांबादिकता बिना सालिसरे संभवपर हेउनथिबा कहिथिले। विशिष्ट अतिथि भाव सुधांशु फाउंडेशन मुख्य डॉक्टर सुधांशु शेखर राउत जोगदे निर्भीक और निरपेक्ष सांबादिकता एक चैलेंज बोली कहवा सहित सांबादिकों संघर्ष कथा कही। सम्मानीय अतिथि भाव चिकिटी वीडियो विवेकानंद मिश्र के नुआगां थाना अधिकारी किशोर कुमार सामल और विच्छिन्नांचल ओडिया समाज सभापति सत्यनारायण पाढ़ी जोगदे सांबादिक माने साधारण लोकों कार्य करुथिबारु सेमाने प्रशंसार पात्र बोली कहिथिले। मिलित सांबादिक संघर संपादक राजगोपाल पाढ़ी स्वागत भाषण सह संपूर्ण कार्यक्रम को परिचालना करथिले। एही अवसर में जिलार बछा बछा सांबादिक और अंचलर बुद्धिजीवी एक आलोचना चक्र सांबादिकता वृत्ति कम सेवा बेसी आलोचना होइथिला। संबंधी आलोचना चक्र अनुष्ठित होइथिला। एथिरे ब्रह्मपुर पात्रपुर चिकिटी दिगपहंडी सानखेमुंडी रंगेलुंडा और इच्छापुर सांबादिक माने जोग देथिले। कार्यक्रम में वरिष्ठ सांबादिक अर्जुन पंडा नारायण महाकुड़ गोपाल पट्टनायक सुदर्शन राउल राजीव लोचन पाणिग्राही सरोज पंडा अनिल पात्र गीतांजलि पट्टनायक अरुण पंडा सुदीप्त पट्टनायक हरिश्चंद्र साहू रजन ब्रह्मा सुनील विश्वास प्रमुखों सह बहु सांबादिक बुद्धिजीवी स्कूल और कॉलेज छात्र छात्री उपस्थित रही आलोचना भाग नहीं। अवसर में रवि रथ डॉक्टर सुधांशु राउत रवि मिश्र रवींद्रनाथ डाकुआ कालुचरण नाहक सत्यनारायण पाढ़ी को स्वतंत्र संवादना सह आगंतुक समस्त सांबादिकों को संबोधित करा। कार्यक्रम में चिकिटी ब्लॉक कर्मचारी विशेष सहयोग करथिले। ब्रह्मपुर आदित्य साहू रिपोर्ट आम ओडिशा खबर। मो रवींद्र कुमार मिश्र सांबादिक वरिष्ठ सांबादिक समाज पूर्व रामायण वर्तमान रामायण कौन कर वर्तमान बहु अपसंस्कृति पशि जाइछि सीता को जो चित्रण करा रामायण पूर्व गोटे आध्यात्मिक परिवेश भीतर होता लोक किसी शिक्षणीय होते जोटा कि सामाजिक चलनी तापर लोक केमती शिक्षा है बदलिए गोटे सुस्थ परिवेश भितर गोटे भल चरित्र गठन हो पार लोक चरित्र गठन सेगुड़ाक रामायण शिक्षण थिला शिक्षण एवं भी रही किंतु एवं जिनस जे रामायण जोड़ा देखिले नृशंस आजिकल जो प्रकार विभिन्न जगह जो प्रकार गंडगोल होची बाद पाली अधिक मोर केमती हम से प्रतियोगिता चलती प्रतियोगिता नहीं जो प्रकार खराब दृश्य से देखा जहाँकि आमर सभ्य समाज विशेषकर ये जो युवगोष्ठी उपर पड़ुची जहाँफल युवगोष्ठी विपदगामी होती जहाँकि आगामी दिन प्रशासन एवं समस्त सचेतन रही मनुष्य समाज विपद रावण और सीता देखा पूजा पाँच राम और रावण जन ज्ञानी थे तो रावण गोटे स्टेज रे सीता को धरिकी चुंबन करवा अधा लंगड़ा करवा घटना केते निंदनीय पूरा पूरी निंदनीय निश्चित निंदनीय जदि वो विभिन्न रामायण लिखाई विभिन्न भाषा अन्य किसी भाषा किसी लोक मुझे शुणी दूर सत मुझे पढ़ी किंतु रावण झील भी ये सीता बोली से वर्णना कर राजनेता मुझे देखी किंतु जो प्रकार ए टाइप स्टेज होती अति प्रत्येक जिनसर चरम सीमा को पहुंची जाती संघ देखु से दृष्टि देवा दरकार और प्रशासन दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कले भल होता किंतु जो प्रकार प्रशासन पाखे अभियोग होची कौन कार्यानुष्ठान होची जना पड़नी तल दिन गत वर्ष जो प्रकार होता जड़े महिला जी की ओडिशार से ना बोलिक भावुंट कि भल चरित्र सी आसिक जो प्रकार उल्लग्न दृश्य देखिले पुलिस केस है किंतु जो हिसाब से कार्यानुष्ठान है कि कौन है लोक जापारे लोक जी पुणी लोकलोचना किसी दृढ़ कार्यानुष्ठान होता बोले युवा किसी रोक जा पारता। सर कौन कहे आज पात्रपुर चिकिटी ब्लॉक रे प्रेस दिवस जी जातीय प्रेस दिवस अवसर में पात्रपुर एवं चिकिटी ब्लॉक रे कार्यक्रम थिला से कार्यक्रम में मु अतिथि जोग देइथिली तर मु आपण मान माध्यम समस्त मीडिया बंधु मान को मोर अनुरोध जे गणतंत्र रे निरपेक्षता अवलंबन करिकी समाज रे जो समस्या रही केमी लोकलोचन को आनी
ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କଥା ରଖିଛି। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଯେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ କଥା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ତରର କଳାକାର କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ପରିବେଷଣ ହଉଥିଲା ସାନ ଛୁମୁରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଇଏ କଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା କହିବା, ମେସିନାରୀ କଥା କହିବା ଆଣି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାନର ବେଶ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କଳା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା, ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଳାର। ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶକ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାର୍ଲ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜକ ଦୃଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କଳା କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦଣ୍ଡନାଚ କେବଳ କରିବ, କଳା କରିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆମେ ଯାହାକୁ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢଉଛେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଦର୍ଶ, ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ସୀତାଙ୍କର ଭଳି କିଏ ବୟସୀ ମହିଳା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଠି ସୀତାଙ୍କୁ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ରାବଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଦେଖାଯାଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଜଣେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ନିୟମିତ, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଷ୍ଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ଏଇଭଳି ଅପସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଜାଗ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଦରକାର। କଳାକାରଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଅପସଂସ୍କୃତି ରୋକିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ସାପ ଧରିକି ଖେଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଯୋଉଠି ବି ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କିଚକ କୁକୁଡା ମୁଡିକି ଖାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରକ୍ତ ପିଇକି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଦେଖାଉଛି, ଯୋଉଟା ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ। ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଉପଭୋଗ କରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ସମାଜ ଆଦୃତ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଅପସଂସ୍କୃତି ରୋକାଯାଉ, ଏଇଭଳି ଯେ ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟରୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ବିରତି କରାଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ କରାଯାଉ। ଏଣୁ এই ଘଟଣାର ମୁଁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି।